Napay nagulat nimo di ba kay wala ka nagpadayon karon dili nimo ma-expect na mo content creator na day ka di ba nga mo-monetize na ka maka-earn na day ka no. Pero Extra. pada ang fokus sa kuno kanang mga followers nako. Di mo nasa jud may send nimo di ay. Kanang mga OFW ba? Kano jud hilig ka nang magtabang-tabang no. Kapila na jud na lang napadadaan kanila ginabang no. Lain pa nga magpadala man og kanang mga butang. Tinuod na nga nay mo tabang nimo basta na. So Depende kanang po ganahan na sila nimo. og maluoy sila nimo no, kanang ganahan sila tabangan kano. Kay ang So tinuod sila kanang sindan kanila kwarta baro no. tinuod na kanang may mosin og kanang pajikas. Tinuod na kuan. Kay kapila na mo ko napadadaan. So na jud gihapoy ko ano, mga matawag natog mga buutang tao sa kalibutan ba. No? Niyagi ang hero. Okay na bloopers siya, bloopers. Pakita sa niya ang keyboard. So unsa may imong masulti atong katong imong giingon nga mga followers nga nitabang nimo gid bisag dili nimo kapamilya no, dili nimo relatives or dili nimo igunsa nga nitabang nimo. Unsa may imong masultin lang nang pasyente tan-aw sila. Sa mga followers nga nakatabang nako og sa mutabang pa. Padulong pa mo tabang. Padulong pa mo tabang. Salamat kayo sa inyong suporta nako kay usamos nakuhaan ako og kusog. Nga mo padayon ko sa akong mga buluhaton ug sa pag-reels.